leading the airwaves. RW 95.1 FM. Entertaining music and significant news all the time. RW 95.1 FM. Your 16th, 20th, and 24th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station in the country. RW 95.1 FM. Your listening buddy all day. RW 95.1 FM. Proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nuka rin ka pa. Kenny na ka. Ding pamalakake kayong damdaman bukod lamo king dalo tala pagsalita at ela ibat karing manibala king istasyoning radyong ini. Dakal pong salamat king kayong pamakiramdam. Umpukan Kapampangan. Beto nga oras sa kwentuhan, kantahan, ditak abiru-biru at pamitalamitam king kakatamong amanong siswan. Balang Sabado, alas 2 hanggang alas 3 tingkat panapon. Programang darala ng Kakayuning Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University. Ang poning RW 95.1 FM. Umpukan Kapampangan. Makipagkwentuhan Sabado oras sumpukang Kapampangan Samo-saring kwento atin biru-biru Mag-isosok Kenny umpukang Kapampangan. Balikdan tayong nilabas. Mamuwes siya laring wata singamanong siswariang pakiramdaman. Magluto tang manyaman. Mabe-abe sa mansaman giniking umpukang Kapampangan. Kenny na tayungan makipagkwentuhan Sabado oras sumpukang Kapampangan. Samo-saring kwento atin biru-biru Sosok Kenny umpukang Kapampangan. Woo! Obat mo ketang Sabado, nigpasyal ku keta ke kayo. Inyang abat tiyawan mo ko, pepatagal mukong aso. Obat mo ketang Sabado, nigpasyal ku keta ke kayo. Inyang abat tiyawan mo ko, pepatagal mukong aso. Inyapin pepatagal na ka, karetang asong de familia. Baan kanita makilala, ting tunay mong pamalsinta. Inyapin pepatagal na ka, karetang asong de familia. Baan kanita makilala, ting tunay mong pamalsinta. O nung mong mete ako? Berya ko, bandi ko, moderna ning puso ko. Mate ko, makanan-nanong yambag mo kanako. Berya ko, bandi ko, moderna ning puso ko. Mate ko, makanan-nanong yambag mo kanako. Palo ko na. Pagawara kang kabaong, karetang madiberutong, barakang neyayaon ding bulati lalam gabon. Oy nipa, salikong samyento, paraking kutkutan mo, at balang sigurado, padobli ka. Padobli ka.
masaya may puput ka. O, mete na ka eh. Ika naman, mamiro ko mo eh. Mamiro ko naman. Kete po, eta mamiro, kulingking upukan Kapampangan. Tulat sa yayang darala na po kanyang programang darala na po kanyang Holy Angel University Center for Kapampangan Studies aning RW 95.1 FM Maya pong kagat panapunan. Francis Musni po, ning Center for Kapampangan Studies. Paluwal nyo rin kayo kuluklukan. Labitan nyo rin kayo papag. Makiabi kayo kiniking. Umpukang Kapampangan. O yan po, kambe na rin kayo naka na talaturong Kapampangan at kambe ng Sir Joel Panihala. Ini po kayo kayong talasuyo, Jano Campo. May pagkat panapon po, irabit anting kopo ini. At king mapilan na Aldo o mapilan na Bengi, daramdaman nyo po yung dimla. Bala mong yan pa magpaskwene. Kaya kayo, Sir Fry, feeling ko marim na ka rin. Marim lang. Itang ka na akong thermometers ko mag-register lang 18.5 pa pin eh. Oh. 19. Ing peka maribla. King Baguio, mira siya tang 8. 8. Wow. Diba King Santo Tomas ka no? Katang Tori ka rin? Katang Bunto ka matas? 6. Wow. Can you imagine? 6. Dahil mo, yan yapin niya ng kaidan? Yung amihan na usanda? Pining amiyam yan ha? Pining amiyam. Itang Siberian winds. Wow. Pero pila na Domingo yan. Putang kahit ang mapaling angin yan. Datang kanyan. O yapin ita, sir. Tangyan na kami patutod na nung karugumang aircon. Ala, talagang manimawas ka. Kaya naman tayo po palambatan rin kaya paming yung pukan. Umpisan tayo po kaya katamo po nga Balikid King Milabas. King kaya katamo Balikid King Milabas sa 22 ng Pebrero, petsang 1891. O ini po, Aldo ng Kebaita na Pedro Leongson Valdez. May ito nga sarsolista at tao bakulot. Yan sikat yang sarsuelista noon iba't siya kayong familyada rin revolusyonaryo ang politiko at yang mekad karing metong karen tauling migpatindayag king sarsuela yatang kayang kultura esceniko de Bacolor ne bala mo kailar yatang hausandang bala mo aficionados da king sarsuela at treni kuswelo na ning katawan da, bayaran, upahan na artista, no talagang lugod mo king kultura. At syempre, 22 ng Pebrero, 1971. Ay, ni naman po, aldo ng kematayan ng Arsobispo Leandro A. Olalia ng Nueve Caceres. Metong yung tao, bakulod. Tao naman bakulod. Ini, bapareri Dr. Olalia, ri Ping de Jesus. At ini metong yung karing anak diling maging obispo ketiking Pilipinas. Maging obispo king edad 36 years old. Kayo anak yan pa. Fray Pilano rin Kapampangan na maging obispongan. Ay, karakalda na. Example, of course, yung fundador na ng Holy Angel University, Pedro Songco Santos Nimporak. Wow. Etong Alejandro Olalia. Rufino Cardinal Santos. Itang maging Jesuit bishop. Federico Escaler. Federico Escaler. Bishop Yalong. Bishop Crisostomo Yalong. Bishop Honestong Choco. Bishop Bacani. Teodoro Bacani. Jesus Galang. Jesus Galang. Pasiano Niceto. Yapondong. Ing kare-retire obispo king Baguio Bishop Otto. Kapampangan niya naman. Taga Bacolor ya. Senson. Bishop Marquez. Ilan na? 11. Yapondong Labarias. At yung pameto nga bayo. Auxiliary Bishop adwa. Yapong Ambu, Yapong Bobet. Itang meto nga kalong kiamlag yung mga 6 months siya pa mo tagayang iglesia. Pakibilang mo na 15. Itang kita pang Amerika. Ay, Solis. Sabihan doon, Nueva Ecija, Solis. Ampo. Itang Ocampo. King. No ka rin. Bataan, balo ko. Ocampo. Yapin na tayo sabihan. Ayun, happy niya, Angeles. So, 15. 15. Meto nga kardinal, nano pa mamburi mo. Wapin. Wow, 15 bishops. Kaya meto nga malating probinsya. Plus 1 cardinal. The first, First Filipino cardinal. Tawar mo na. So, darakal na pa rin. Lalo na, dakal, masanting pa yung tungulang karening anak-anak kapari, ang pong Monsignora,
26 ng Pebrero, wala maling petsa, pero 26 na ng February, pinini ing Aldo ng Kebaytan. Nino? Nga sikat na kakanta at artista, Lea Salonga. Anak na ning former SBMA chair payumo ning Palat Porak. Wow, yan. Kapampangan niya yan. At metong yung karing palagi ako, kayang panahon tamo, metong yung karing artistang yung makalingwan. Wow. Kayang malapit yan, Balubad, malapit siya yan. Palat. Kilala niya, Lea Salonga. Dinirect na niya yan. Wow. At syempre, 26 ng Pebrero 1976. Inipoldo ng kimatayan ng Socorro Borsena Henson. Asinambot Carnival Queen ng 1926. Metong yan tao, Angeles. Yeah. June 1926, nung yung magkamali, yung mumunang diling Kapampangan na menikwang... Kung sigurado, pero... Kayong beauty pageant. Socorro Henson. Agiti taking Kapampangan Center as making kalagu. Oo. Pero yung bala mo kareng gamig Carnival Queen, ako balo na eh. Kung Alex siguro balo na. Kare letrato na bala mo laguyang komanggi eh. Mistisa eh. Bala mo lalo yung koreletrato na bala komanggi. Pero malaguya. I agree. Wow. 23 ng Pebrero 1892. Importante ini. Pwede po. Binuklat deri Gobernador General Eulogio Despol at Arsobispo Bernardino Nozaleda ing stasyon ning tren San Fernando ating parte na ning release king Kalumpit ingaldo bayo ita 22 ing namang istasyon Angeles yang biklat da. So higit yung mitutukila mo rin nga duang importanteng istasyon yung daratang nga panahon sana ibalik doon. Itang king Angeles itang king crossing ne. Wow. Itang linis dari Mayor Ed Pam. Bistaman ala ng tren, ilagyo na pa mo rin crossing. Wapin. At syempre, kareng anak-anak kareng kasi singidad ko, ang poreng mas matuwa na ako, yung reng mahilig mamangan sisig ang pong barbecue, tambing na sabihan manyamang king crossing. Crossing. Ora rin kakatamong, Balikid King May Labas. At etane po palang bata ng kakatamong pamiyumpungan. Sabihin tayo lang ng kakatamong pong yang amanuan ko. Ang kareng kakatang yang amanuan ko, simple mo, burita lang pakilala ka rin anak, kareng mayayalawang laman dagat, ang pong laman ilog. Wow. Uling bala mong yan rano balo. At saka dakal ka rin mo nung makayangakakit yung palengke. Ali ng alana. Limbawa mo dyan, yung kabibi. Awaring muscles or shells of muscles for producing lime. Rening kabibi nga rin, balam malatilang oyster. Reni gagawin dalang pakwintas. Ren nga liwa naman, dulukan dala, o takay durugan dala, yapin yung panibatan na ning api. Nung karing taga-baryo, agagana kayo, dakal ya pakinabang yung api. Potang gagawa kang kinultsang mais. Wow. Gagamit kang api. Potang malapit na yung piyesta pa, minturada naman yan eh. At syempre, yung api, gagamitan dyan naman kayong mama. Wow. O yung kalang-kalangan. Reni po, small shellfish or mussels, much smaller than the kabibi. Yan. At niya, usandong kalang-kalangan din, nung balo yung retang kalang pipaglutuan, retang kalang dutong. Wow. May bala mo shell ya. O latimeng, malating. Anya kalang-kalangan. Anya usda kalang-kalangan. Wow. Anya ating lutong sabo ka lang, are. Wow. Itang sabo ka lang, ita gagamitan na rin kalang-kalangan na rin. Bala mo paros-paros la, pero mas malatila pa rin paros-paros. Dakal ka rin nga, kaya no balo rin paros-paros. Yang ako, ikaw balo rin. Yung mo di sa rin paros-paros? Alikon lang. Okay. Kapis. Seashells. Ren kamag-anak do rin detang gagamitan ta ka rin awang ang po ka rin pangawarang parul. May medyo flat la rin, may impis la. Sigay o sige. Also known as shellfish. Shellfish la naman rin. O nereta. Retang kereng. Gagamitan daging sungka. Retang bala mo paune. Iwan po itong mamiyalong ka sungka.
Piunan me, ara. Retang potang magpiun ka rin. Retang dudurot mong gagamitan mo. O ini, sulib. Ay, paborito ko rin. Sulib. Ang Poy DJ Kian, paborito na rin. Ay, paborito ko rin. Sulib na. Taong, di ba? Sulib. Pero nung lalawin me, balam sa sabienda, reng taong, pareho la, pero bala mas maragula yata reng taong. Sulib malatila. Mas malatila yung sulib. Version ko la, reng kay version mo la. Tinako rin kasi ngigit sa libang maragulang pong malati. Makanya. Nanong mong gagawang ka rin sulib, bayo may luto pala. Nung biyasa ko maglutong seashells, hanggang nano pa ka rin seashells rin, bayo may luto. Pasukan me. Pasukan me. Pasukan na. Asok. Ali, asok. Asok. Makalong. Pasukwa. Sumuka sir. Pasukuan. Pasukan. Makalong sleep ka pa mo. Wala na itang asukame ko. Suka. Ang babad mo kayong danom, kayong timba. Baka kanita, may buklat la, pota kay kanita, sumuka la, nanong isukara. Isukara itang balas sa penganda. Baka kanita, yung sabo, mabalas. Mga nala sumuka. Pamkot ng kulan Ali, nanong gawon pa Ali, wari, potang imibabad la, potang ila makabuklat rin, potang ila makababad kayong danom, makatikom ya. O potang mibabad ya, buklat na O pala mo, potang midyan na niyan danom tabang, maluglog itang balas, tuki. Sir, tamo, potang kain, may buklat na lang tabing, aliwa potang may luto la? May buklat lang bagya. May buklat lang bagya. May buklat lang, may bukakala. May bukakala potang maluto lang. May itong gagawan, lakome balbas. Lakome. Yung balbas yung sulib? Lakome buwak ing sulib. Lakome balbas kasi kahit at saka marnat daw. Pota mapuling ka na. Sige. Happy na yung kasaratay ni. Bala. At least alimeri ba talaga? Pero, isa pa. Talaba. Oysters or a shell for making lime. Naman, talaba. Manyaman na rin. Yaman. Nung munta kay Iloilo. Anong sariwa? Ali, ako yung buri ko bubanton doon mapalindanom. Kasi, Aslam. Ali, banton mo mapalindanom mo rin. Bang kanita makailang bagya. Maluto no mong bagya. Amanon mo kanyang tangkin nilaw. Tandi na niya. Bro. Japanese. Tang mabiye-biye. Pero aliwala lasa. Kayari mo masik. Ring mga oyster talaga. Potang mabiye-biye yung fresh yan na babanton dan may menanan. At ilang gagamitan na term kayong luto at inyang liquor. Amanon da. Itang katas. Ay, may palautan na naman. Itang sabo-sabo na ni talaba. Aliwaya linam-nam ito. Abis ausan na kayong cooking liquor. Inyang liquor. Kalantipay. Species of oysters. Okay. Ini. Susu. Snail. Adwala klase rin. Susong papa. Susumbingan. Susong nano pa. Susong tutu. Susong tutu. Rata nga papangan. At yung waring susong eto to. Rata gagawa ng Dr. Vicky Bello. Ako na ulitan. Balo mo reta susong papangan. Ela tutong susure. Reta susumbingan, di ba? Isto ko? Susumbingan niya, sir. Matutod la. Nyabingan, narakarela. Ang pore, matamad dan dili ka rin susure. Pero manyaman rin susure. Wari, potakanan may ni susuan meron Grabe. Ora po rin kaya katamong yang amanan ko. Potang. Dapat susunod, yang ikalako ko. Alright. Oras, Mabiro ka Pilipinas. Dakal kape kaya kami. Dakal tama upisabihan, kaya naman po ako maglipat stasyon. Inibuing Umpukan Kapampangan. Kaya kayuya pong pakiramdaman, Umpukan Kapampangan. Are you enthusiastic and have people skills?
Come work as sales assistant of RW 95.1 FM. If you are a graduate of any 4-year course and preferably have driving skills, be part of RW Corporate Sales Team. Submit your resume at RW 95.1 FM, 3rd floor CGIC Building sa Bansanos Avenue, City of San Fernando, Pampanga, and look for Miss Alice Dizon. For inquiries, call 045-963-9595 Local 100. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan, Kapampangan. Bayo tayo po pakilalang kakatamang bisita. Kulang niya po yung metong oras at apatayal doon nung kakayan mo kang kakatamang bisita. Ngayon kayo doon, kakatamang pong dalo hanapin. Ito pong kakatamang metong karampanayan daking programa impung Biru-biru, kapusungan at dinang pikal yan ni Sir Johnny. Buri na yung mali, i-highlight mo. Sorry na. Ay ka kasi. Buri mo i-highlight kay kitang suso. Dala kasi Jejemon kang ini. Ali ko Jejemon na maaluni. Awal. Okay, sige na. Sige, go. Yan, yapi na, ita na. Sige. Alright. Ini kaya katamo pong biru-biru, kapusungan at binang pikal yan. May nanutang. Mga beko. Ten ako man. Nanano kayo. Sinabi mo niya? Wow! Oh! Saan makatatuwa kayo pa nga sinabi eh? Alihapitin mo muna ang biro-biro. May pakilala mo niya? Wow! Sige. Sir. Ikang mabagal. Take 2. Inipun kaya katang biro-biro kapusungan at binang pikal yan. Yung kaya katang mo ng biro-biro, may pamagatanan niyang biyasang maglaram. Tisna na lang may arguning mestro, ringaduhan ng estudyante. Nanano kayo kanya nanak? Nanong pilit yung pipapatin? May kapulot kami po kasi nga $2 na pesos king kantin nanding recess at pikason dumi po na nung nino pong peka magaling ang maglaram kaya kami nga dwa kaya pumibigay itang 200 pesos. Renga na ka rin eh. Kuman moro gumerinig king kagawan nyo? O inyang edad ko yung edad yo? Kuman biyasang maglaram eh? Tinok lang may papateri nga duwang anak at tambing ding inabot ing 200 king mestro. Malaram yan eh. Pwede? Masating lang kaya katamong biro-biro ngayon. Manyaman lang joke. O, ini kaya katamong kadwa. Ing kaduang biro-biro, may pamagatanan niyang Meka Ulataya. Nung ating leon natatagal ka, nano mo ang gawan mo? Manalukyat ko po ka ring mga ragulatan naman. Ang tano mong menalukyat yan naman ng leon, bang abutan ako? Di pulundag na ako muking ilog at saka ko po kaweng malawot. Ang tano mong linundag yan naman ng leon at kinaweya bang dasa na ka? Kapamo sir. O makayulata ako, malibanan din pa. Kanino kayo puwari talaga? Naburi mo na yung mati eh. At ngayon Nina, oras na para pakilala tayo yung kinatamang bisit. Balo yo, Antini, ating ko mong kwento bayo tayo. Kasi lagi kong ating kwento eh. Sige. Meging maragulyarin bahagi. O party na ning biya ko nung ninukiyalak sa mana, ining tao ngayon. That was 2011 nang dinen na akong nang sinabi na kako na ating kong gewang kanta, buri ko kaya pakanta. Balo kito. Ana. Tapos, sabi ko kaya, sigurado kayo po kasi pwede na ako man talaga singer. Pero magkanta ko, I love to sing but I'm not really a singer. Tapos sabi na maniwala na ako man na gyumet. Try tayo, sabi na. So, yung maniwala ka ako na agyo kayong kanta. Ngayon uling kay pamilinan na ako pa nung nanarugong buri ko karetang kantahan na ikanta ko. Apili ko, sir, yapin itang mamumurit ko keka. Wow. Yapin itang first time na pera minunang kanta na kinanta ko na sabi ko naman na aburyan ng dereng tao. Yapin itang mamumurit ko keka na bossa version na iya pong meme ang kakong pagkakataon para mas akilala din nung Ninoy DJ Kian Laksamana. Wait, walang maalala mo. At YouTube ta. At yung YouTube, at yung music video kasi nakantatin kami pong programa, atin tamang programa itang Okay Musika Balen. King CLTV 36. Kaya ito po. Yung gawa na para kaya on a personal level, gawa na naman ka rin madlang kapampangan. Totoo po ito. Kasi madlang kapampangan. Yung
ingausang soundtrack. The soundtrack of the cultural renaissance that is now sweeping the province, the region, is a creation of this man. Yes. Uli na rin kantana, may alaling metong gobernador, uli rin kantana, mi san metong lareng Kapampangan, mi ka cultural renaissance pin, tangaman man kunan din, at ngeni, deng kayanakan, keng kareng eskwela, mas kinor kamunta, fiesta, party, festivals, sir. Festivals. Niya magkanta lang Kapampangan all because of the songs that this man composed and revived and rearranged. Miatong niya ito, orata pang sarswelang ni-revive na. Apo pa itang musicals kinompose na. Itang TV show pa ng Nokarin Megin yung judge kay Madagula TV network keng Manila. Actually, sabi mo pin, words are not enough to enumerate, to quantify, to describe the accomplishments of this man. So, without further ado, let's introduce him. Fry, do the honors. Kaya katamong bisita, kaya katandalo kining kagad panapunan. Pablas ang ining bulan na iti, pining bulan na ning alit o yung National Arts Month. Kaya tayo palabasa. Napansin nyo rin kaya katang bisita karing mga palabas sa Domingo. Kaya rakalan artistala. Ginamit tayo nga manong artista hanaping kung Willie Layog, artistang lalabas keng palabas. Pialben, tetera, kakanta. Noon ay artist. Meto nga maglalang. Meto nga bagay masanting. Pagmulalan. At mami ako swelo ka rin tao. Ini pong kaya katang bisita, dakalya susulod ako piya. Dakalya naman susulod ay malan. Dakalya obligasyon, dakalya inambag. Kung napupalambatan, yung kaya katang bisita, alang aliwanan ni Andy Alves. Ay, pagkat panapon po, kasi yayo kayo na o niri yung paikat. Masaya po talaga yan. May kakalugod kami po niya. Ito dapat yung po mag-absent. Pag-umpisan ke. Pag-umpisan me, syempre. Syempre, bayo kalinob kening antikanining larangan. Kening darap tantaketi. Nanong pagkabalan mo kimbiye mo, no ka rin kakalat-kalat, lito-lito, lipang-lipang. Asos, okay. 12 years old ko may Coke Pampanga. Ne, kabat minta ako UST. May iba yung pang artista ako king UST, king Salingawi dance troupe. Diba, Salingawi ko for 4 years. Itang King UST. And then, ayun, may gara ko kanta king Metropolitan Theater, king CCP, karing Julie Borromeo, makanyan. Muna dancer ko pa. Kay but yung may 21 ko, I think I'm lucky because my parents were able to send me to New York para mag-aral. I'm poking Los Angeles. So, ningkay, darakal ka confidence pa che iba't mumunta ka karne. So, I was a choreographer. So, mga 1988, may gumpisayin ka na akong commercial career in choreography. So, King Manila. Kaya ba? So, itang may choreograph ko kareng concerts dari from Randy Santiago, Gary V, Martin, Pops, Lani Misolucha, Kuli Desma, name it. Name it, I was choreographing everyone in Manila from 1988 to 1999 makanta. Not to mention beauty pageants. Binibining Pilipinas for 7 years cooking Binibining Pilipinas. Kay but and then kay but kanita balam sinama na ako king puro concert mo kanyan. So inggewa ko mi bal ko ketang first love ko which is theater, right? So we were doing musicals with Atlantis Productions and then musical theater. Kay but nanita musical theater like Broadway musicals. Wow, mas buri ko reta kasi ring pop concert okay naman pa nakita na niya ito kay pare-parehong lalos. Puro kakanya lang. So bayo kami Pampanga niya, sabihan tayo itang Miss Saigon, your stint at Miss Saigon. Oo. Anyang actually in istorya ni Miss Saigon, anyang dapat kaya ba ko king cast. King London. This is the time of
Lea Salonga. Yung mag-replenish lang cast. King Miss Saigon, King London. Anya ito, niyang pala ko na kami ka-brabrate ang i-replace ko. Mag-renew yung contract. O ito, may bump off ko. Wow, mila ko. Nano, Andy, do you think it was a blessing in disguise or do you regret that it happened? Naning kay mo ka rin. It was the biggest blessing. Talaga. Wow, ningkay talaga pacheting maragula dago ka makanya emo isipan talagang may paparusan kay isipan mo ay ating yung surprise liway nga pong di makanta. Pero at that time may kami depressed. Ali naman. At yun nakaking Miss Saigon, may bump off ka pa last minute. Ali, yung peka masanting milyari kanita, yung may bump off ko, ating kung lino ba maragula client, ating kung lino, I was called to work for the royal family of Brunei. So, maging Brunei Yuki ko. Talaga? Wow! So, sabi ko, uy, okay lang ito. At least, masanting yung kakain replacement. Ilang kang bulan ka rin? Mga 2-3 years. I was working in and out with the, Ating audience mo rin royal family. Yeah, something like that. Wow. My God, that's where you got your millions. No. Boling yun talaga yung... Anyway, kay ba't nanito? Ito. Also, I was in constant... bala mo kayabi na ako kanita ng pamilya na ni Miss Saigon. So, uling maging close ko karet ang creative team because they liked me so much before. Anyang mag-audition. So, anyang dalading Miss Saigon King Manila, inaus da ako. Bisa kang makiyabi king creative team na ning Asia. Adang makanyan. So ikay po nung buri ko ako. At siyempre, maging resident choreographer ko for Asia. Ay kabat king gawa itang king Miss Saigon. O itabala mo midlife crisis ko. Ang mga makanta talaga ekbalo ringaliwan taon nung 19 dyan dito ang midlife crisis. It happened to me. It happened to you? O ito, kaya kami yari kaya ka. Halipa. Alia pa. Anak pa. Ano? Sige. Anyway. Naning midlife crisis mo? Ay, bala mo, sinawa ko karing gagawin ko. Bala mo, there's another calling. Ating mamao sa aliwang kailangan kong gawan. Penasignan ko naman, minuli ko Pampanga. Kaya ba't kauli ko keti, and dalamo ikit ko. Kaya kanta, malangi Pampanga. Malangi, medyo kaya pa, bala mo. Epa makanta kasigla kalupangeni. Kalupangeni. So kauli ko ikit ko ring siyempre lang akong friends na So mantig kong friends. So minta ko pisamban. Kabatikit ko lang ring choir kaya siyempre may close ko. Pisamban Santa Rita. Santa Rita ay hindi yan piyesa dang makanya. So balo din ako kandak dito. And then so presenta akong idirekya itang karelang Christmas concert na rin pulong choir. So, wow, pulong choir din. So, from all over the town. Or from all over the town. Mga maglang dinalan ring members. So, sabi ko, malyad na kayo sopa na. So, marakal menal be, mig-enjoy naman din anak. And then, pinropose ko, bisa kayo, may talakatan theater group ako. Ito, inaos mi aping artist Santa Rita. That was 16 years ago. Kalwad na nakakilala, Andy. Kaya baling parta yan. Wow. Sige. Kay ba't nanita, ditak-ditak, at bala mo ako rin tao, kawada, and itong, might sound corny na mawalang kapampangan din tao, mawalang makanyan theater, makanyan pariyalil, wapalitang, at yung ka mismo ka rin, akakit mo ring matuwa, gagagala, dandaman dyan itang, aro, katimyas na nitang dalaga, ay, magagala rin matuwa, kanyan. Ay, kubir duda naman din ako. Ako inakman mo. Samantalang pikailing-kailing buldit na anak ka. Ba't gagagalo? Naman mo, emotional dang kanta na Aliwala rin ka. Bala maliwang ingakakit. Yung raramdaman ko. Patse, pagkanta kami rin mo to, magkanta kami makayan. Ay, ako, kanya mana yata. I saw the opportunity. I saw the audience. I saw the hunger. And it was perfect time. And then, dinurot kami, bisa kayo pong mitala ka kaya, mitala ka theater company, malyaro kayo pong supportan. Ay, but, malagwa kanita, swerte kami, uling rin hanggang kayabe, king grupo, itakikida ko.
tangkay kan to, uling syempre, bago naman kayo tipa siya branded na isang Miss Saigon niya po yan. Makanya, uling syempre, uling kanita ng kasikatan na ng Miss Saigon. Kanya, ay mo, sumabog kami. Siguro, uling makanan. So, mamiya lang kay. And then, anyang, ditak-ditak, uling mga galing laking music din kaya be ko niya, mga puro lang ang musical director. Uling syempre, choir lang tsaka mga nila buntok. Kay but, I realized bisa kaming otetagaw ang CD ako. Kay but, Adrengaliwa, Diyos ko, ambisyoso nun mo, Mr. Albesan, makanyan. Diyos ko, kamal, agyuta kayang gawang CD, makanyan. Diyos ko, puta, kailan da katarin tao, makanyan, lahan mong gagawang CD kay Pampanga, kailan Manila, makanyan. But then, siyempre, I came from the outside, of course, and I saw all the possibilities, anything is possible. Diba? Ito mo ngayon maburi ang emalyari. Pero nung kaya, so, we formed the foundation, Artis Santa Rita, and then of course balo nung ninong Angeling may dala kaya kami king Holy Angel, King Center for Kapampangan Studies, but technically halos agnantang may bait ning Artis Santa Rita Yes, in fact sabihan dapin much of the credit goes to Artis Santa Rita, and of course they always mention also Kapampangan Center, but sinabi ko pinandin watching Kapampangan Center, pero do not underestimate the power of music. Nung alay ng Artis Santa Rita, itang the music that fueled it, that sustained the Renaissance, alasan. Sana miglambat makanya ng cultural Renaissance. Anyway, Andy, continue your story about that guy. I remember that first meeting niyang Biene, itang nakamas na kanta, epa CD. Kaila pa, songs, recording na pa. Study. Dahil ilangad bang Randy Del Rosario, dahil ako kitang Cochida, Rabi, tingkan paramdam kaya ada ka ako. Alam mo yan, dindam ko la. For the first time, dindam kitang... O yan yung papel. Kahit kompleto no kanta niya. Nung makaraan yung dindaming first CD, itang Artis Santa Rita. Ako balo na nung linog keng kaladwa ko. As mo kong kasayang-kasaya. Ot agawada ing makanyan kareng folk songs tamo na eta masyadong sikaso na para kaya katamo rin folk songs sa reni are only good during cultural programs in schools, in public schools, not for a CD, pero they saw enough beauty in them that they qualify to be put in a CD, and the way they rearrange it and they perform, kasanting. Kulang na mga pakya ko kitang oras sa ita. And right there and then, we threw our support for the first CD. Makanyan. Wow. And, syempre, ala na ka mga gawan, walang funding, Correct. Balom na, syempre, itang recording, it's, malyar may perform live, pero, renggaw rin bisang mag-live, di ba? Kailangan niya talaga itong CD, and because it's a commercial process, anong karaguling gastos? So, majority of the funding came from Center for Kapampangan Studies under Bernadette Nepomuceno, who was crazy enough to say, to support all the way. O ito, pero how many more CDs followed after that? Yeah, Karakal, di ba? Tons and tons of CDs, and hanggang ngayon miras no yatang may 3 dalan din kantang magagawa. Pero, o ito, masaya, ada rin kay Rengaliwa, dati, atin yung show kay Tiyo ka, inipuwa na, magsakripisyo king kulturang Kapampangan. Ay, correction po ako, po sasabihin ng word na sakripisyo kasi hindi mo enak man po magsakripisyo. Tutunan yan, my journey here helped me a lot as a person, as an artist. Ay, akong magpasalamat kay hanggang may nga palyari, manibatan niyang first CD hanggang ngayon kasi it honed me as another artist. Dati kasi choreographer ko, king hanggang Saigon. Kay ba't na ning Saigon, kay ba't Miss Saigon, may gumpisay ng journey ko as a musical theater zarzuela, composer, writer, director. May naliwa, nung aliwa keti Pampanga, may bait ita. So ako talagang magpasalamat. In the beauty of it is, Andy, kumbaga, started the conflagration. As mong karakal ding may ngarap maging Andy. May di ba? Even Mon David, already an accomplished singer by then, pero may biyaya naman yung kayang kapanandamang Kapampangan at ginawa yung CD na. Adwa. Yes. Adwa la CDs.
Ay nako, Andy. At ating kaya pong bisita ing... May inspired ko kang Andy makiramdam lang din. Tinext ko nang may bitin niya text. So sabi ko, potang ating lang, ating kasebyan ka rin Sir Francis, potang ating misa ng pasbula na dakala rin awang kami buklat. Wow. Yes. Isipan mo nung may kwaya pala mi Saigon na nung yan Ala. Pero at that time, bala mo, it was a bad thing to happen. Pero aliyah pala. It's actually the best thing that pero ever may nyali na akong maleta, ang pang winter clothes and everything. At saka kahit ang, ating kumakakit kaluguran king mo, dude, what's happening? What's happening? No. Can I get you to do my product launch? I'm sorry, I'm leaving where are you going? I'm going to London for Miss Saigon. Talaga? Tapos di ako natuloy. Nakakaya. Grabe, makakarinig. Pero syempre, ako. Inaus na ako, matuloy. Okay. Then I went to the next job that was offered to me. Diba? And then came the elections. Wow. Very briefly, Andy, what was your biggest memory of that election? Of that election, Yes. Kasi, muna, a few things, bullet points. Mikit kami nga mong ketang gas station, aming makanyang kaya, Mong, tagal na ka, please. Akong balak ng campaign mo, kaya. So, siniklad kami king harap na, kami doon Patrick Guanzon. Next, nilaunch me. Mantong kaming kay, pati picture. Pinictorial nila, kaya ni kami mong kay. Si Selim yung white t-shirt. Marap ka kahit ng 2 o'clock ako. Nanong 2 o'clock ka na? That iconic picture na makakanya niya. Yes. That was at 2 o'clock. Di ka palaita. It's a theater term. 2 o'clock. Look at the horizon, 2 o'clock. So, look of hope. Makanya. And then, mamili kaming team song. Ating gawa, ating mag-donate team song. Ante, pulo lahat rin mag-donate team song. Aliya ako, laman malyari rin ako. Pasensya na kayo, diyara ko nga akong ginawa kanini, siguro, niyatay maging effective ako. Bala mo, ining nating, kasi, true enough, bala mo, mag-rally kami, kendalan, gagagala rin, tao darandaman din ka, takapat nakakit din, pari ka kanya niya, makanya, Diyos ko, nano yun niya ako, bala mo kasi, straight from Les Miserables, kaibal na, do you hear the people sing? It's, kabatitang me, itong ano mga niyan, ano mga niyan, dino naman yung paring ngayon yan, mga pangilabot siya yan, kang Mark Lapid ko pa mo, bala mo, magbay quiz. And that song is? Kapampangan ko. Who doesn't know Kapampangan ko ngayon? It's the national anthem of Kapampangans. As popular as ating kupusing-sing. Correct. Diba? At yung kanuking kahingin niya, at tinay video kay. I'm sure. Wow. I'm surprised. Mahigit na balita ko chuya ka rin video kay. Pero balo mo, kung naman originally para kayo. Gawa kay para king first album tamo, Robbie. Tang Kapampangan ko, first album is entitled Kapampangan. Correct. Yes. And then you even quoted it in your wall. Yes. Kapampangan ko dayang pong kaladwa ko, sese na ako ning abe tamo neng mo makanya na mare. Pero I wrote that song because I needed a grand finale for my first musical. I needed a rousing kay. Itang bala mo itang medyo to. Kasi sanay ko karing musical sa gagawin mi Manila, ating makanta, itang rousing finale ne. So, bangan tayo ako, migising lang pa ng daman din kay. Tsaka, syempre, aliba pala talaga pa siya, may nibat ka kayo, walinog kang pasibayo, ikit mo itang, maral kakit, ay akakit nga tsuk ekilog. Dintang na yung panon, may caps down, dintang na gising na Kapampangan, but it's me, come on, let's get up, kasi yan yung kahuli ko, para mo, Kapampangan was recovering but very slowly, kay ba't bala mo, malungkot, malangi, and bala mo that song was to jumpstart everybody. Hinako, Andy, that song is immortal. You are immortal because of that song. Correct. So, ikaming Kapampangan, itamo ang Kapampangan, we are grateful to someone like Andy for giving that song to us. Pero, tutunan niyan, Robin, ning kaya, uling maluot na itang kanta ning kaya mo dandaman kayo, and then I forget.
that it's your song. Yes. Wow. Ningkay, uy, kanta mo. Ay, nga. And then you realize, ay, wabi pala. Pero totoo. Ningkay, akakalingon. And then of course the Zarzuelas from Manulangan Aposeto, Perry, Wanat Nena, Tulao, Pamanuli, Francis the Musical, Pamanuli, Beauty Parlor, Ima, Nino Ing Theater Group ang may kagwang makanyang karakal, stage productions, at mga santing langan. Ito yung masanting kang Andy, itang quality niya, the culture of excellence. Makagawa kang kanta, makagawa kang sarsuela, makaproduce kang stage musical, pero nung alalang excellence, nakamanlumban pong it will not resonate among the Ilang may tatak. Yes. Siguro uling kay ne di nagul ko balo ko maselan la rin Kapampangan na yun. Ano ko kasela? Ikayo ni maselan kayo. Maselan po mapagsisti. Maselan la mapagsistila, matas la arong Standard. Matas la standard. Maka-pressure lang audience yung Kapampangan ha, Diyos ko. Ay, mong makapadurot kaya kaming tao, sasahab kaya kami, Diyos ko. Ande, may pakabaya ating show. Ante, at kalwat na ning makay. Ante, Diyos ko. Reta mong kenggulo tao, bubulong makanyan. Hindi ka pa may pressure. O ita, Fry? O ngayon, keng ikit mo, keng pa mag-mount productions, buri mi nga balo kaya kanyang magumpisa, itang mumuna mong dealing minahot, nano ing major difficulty. Siyempre yung finances, buri mi, kaya kami may misalin ticket. Siyempre, laka pang, balura, touch kang ating experience, kay Miss Saigon, pero, keti, ka pa household name. Tutunan yan, uling nga ng karakal sasaw. Uling nga ng karakal makapadurot kaya kaming sasaw. Honestly, may adanasan itang talagang migkasakit. Diyan kita mo muna. Tabalo. Siguro, balo. Siguro talaga yung nga pong ginuburi nang may balik pa si Bayo yung kain, kulturang Kapampangan niya. Siguro, na kami pasyado pa pagkasakitan. You know what I mean? Tang bala mo, ay, syempre, makapadurot kaming pari, makapadurot kaming pisamban. Oras-oras, mga di, parehanggang ticket, pre-over ticket, yun, Diyos ko, minsan lilangan po sana. Talaga, pre-over dala. Ay, kaya gana-gana, pre-over ka rin. Pero balo mo dyan, miracle mag-seminaryo, mitas invocation, uli ng artisan tarito. Because of that sarsuela that they produce, itang Perry, miracle. So, to be able to do that, to the Archdiocese, niya eternally grateful kaya kay Aposeto, Kanyang misa na minta ako seminaryo ating pagawang kanta for Sancto Cristo, na isang tugon kay Cristo. It's an association of seminarians in Central Luzon. Kay ba't kitang karening nga taga San Fernando, kay Mother of Good Counsel na ako karela. Meron ba na kayong show na ning RT ako? Yes, sir. Na naman favorite you, Ita pong Perry, the musical, sir. Bakit mo, Perry, Anyapin pocho kami kayo ni Sir Ruling Ilben ni Perry, Ay, Diyos ko, bala mo talaga. Talaga? Ay, mo... Inya naman pinresen ng Andy Juan at Teresa. Kareng Nepomuceno. Chuk kanta ka rin di Sister Josefina, di Jerry Nepomuceno. Talagang may paglalawe. Adang makanyan. Ninong maging interesado kaya kaming biyeda rin nga rin mi. Kareng Nepomuceno. Ala na kaya man pag maragol ka rin tao, there's nothing in the story. No, that's what you think, Andy. And 2 months later, yung Albende, yung Juan at Teresa king University Theater, mereng Nepomuceno tayo lamangyak. Kikikalangan, pasalamatan din nga ni Andy for immortalizing and popularizing the life story, the values, the legacy of Don Juan and Doña Nena Nepomuceno. Ida, dinobli din obra ko. Frame. Kasi, dinaos na akong kaya na tatampik.
balo mo ande, tutunan niya na eko pa may nagkatana. Yari ning show, ne? Eko may nagkatana. Uling kasi, ako sigurado masantigi show, ana. Ulitan tayo, managkatakwa na. Nyami ka repeat. Anyami ka repeat, uling managkat ko nga na rin pamilya, lapangan menalbe. Nang inimalyari na akong managkatana. Okay. Right. Last. Siyempre, iatsake kaya kahitang $1 million question may panigini. Buri ko ngeni, nung wari kayo may itong mestro, i-grade me, nano mo yung level, yung antas, yung kamalayan da rin kapampangin, karelang kultura, kayang kasalukuyan. At nano pa yung kailangan gawan? Palagyan mo, no ka rin tamong kulang, nanong departamento, para in kultura mas lalo yung miladlad, mas maging yung kasi katamong katamong atsukeng makatiltilabitis king ngasikan naning kultura. Akakit tayo yan. Putang alata na. Ren kayang daratang. Nano kaya in formula, nano in kayang panlalawi nung misunduya, ampong nano in daratang hamon bang kanta misunduya. Marakal na may umpisan Marakal na talaga. Marakal na may awa. Ne? Pati king theater, king music, makanyan. Marakal na pati rin kailangan mag-music lang. Pero alata pa kitang sasabihan ng comfort zone. Etapa komportable kitang kabilyanan ng kulturang Kapampangan po. Pero ako for me, anong ka-posible? Tang mika kasi usu-usu. Adane, usu-usu. Manwala ako kitang usu-usu. O tayo mapauso. Pero mabilis tanto kikay uso. O itapin. Imagine mo yung ikay kung pisanye kayong kanta. Stage shows. May uso. Wala kayo musical. May uso. Ba, mabibigla ko rin Kapampangan in the last 2 years. Indie film ang pong kayo. Libanda na naman. Ne? Uso-uso. So, sabihin, uso-uso. Ing pigaganakan ko, kita kayang momento may taasundura po at ang ating panlungo baba yung genre, ating tulungo baba yung field, ating king palagi mo asundo tayo. Ay bo, palagi ko. Kasi kaya rin tao, kubalo nung araramdaman nyo. Pero, munta ka rin baryo, eman may wala Eman may bating yung kultura da, eman may bating yung amano, kaya gana-gana tsungan ka rin. Tamo siguro keng karen karetang ausandang millennials, ampo karetang Kening City, urban centers ngala. Itang kareng urban centers. Nga mo katakawa Apay ka, Santa Rita ka. Honay ka, magkikawa po, tamiras kayo. Pag mulan mi, di pa palang makanya namin. Kasi Taka Santa Rita, yung kultura ka rin, anong kakay, anong babaw. Anong kabaw, talaga. Makakatkat yan nga namo. Pero itapin, siguro, dapat tutok na nitang magpauso. Ngayon bala mo dati, balo mo king Europe, making number 1 song yung Nelson Dorma. Ng Luciano Pavarotti. Kitang metong Ali! Not him. Luciano Pavarotti. Yung may uso la retan 3 tenors. Apa uso din classic. Bagus kalamba na Nelson Dorma. Exactly. Dapat tamang tutok ng magpauso. Pero siguro, Andy, you can take Andy out of Santa Rita, but you cannot take Santa Rita out of Andy. Adapin, What is the Santa Rita in you? Santa Rita in me, it's my home. It's my home. Nung lalonda ka, mi Santa Rita kaya namin akakit me about Santa Rita in you. You're still a country boy, right? Oh yes, wow. I'm very simple. Kaya siguro ako mag-survive king Manila ang poking kaya. Paminsan-minsan pumunta ako ABS, dance kids pa niyan, pero
ito pin, like ito, mambalong after many 15 years sa tuna ko Kenny, kabrabrat mamaw siya yung ABS na itang makanta. Pero siguro talaga, ito talagang burin nga pong yan talaga. It's really meant to be. Pero, Kenny ko talagang abita na ako. Abita na ako talaga. So home base mo na yung Santa Rita? Pampanga talaga. Pampanga. It's who I am. It's my identity. And palagay ko, nakatapang Karakalgawan. Mm-hmm. Kasi biro mo, my God, maka-average kaming 2 musicals a year. 2 Zarzuelas a year. Originals. A year. Kasi Artist Santa Rita, every year, Bayuya, yung Zarzuela king Duman Festival. Itang puro kamulangan yan. Kaya ba't gagawa kami may itong seryosong nating dita kakamulangan karing middle of the year. So, 2 musicals a year. Kulang pa? Rengali ba? Mawalang mawa? Anti mong panauli ating kang mensahe, kare nga nakamahilig babad, ladlad king kay katamong kultura. Ay, eko tutok na. Basta tutok na ng kalokohan. Dapat mag-enjoy kayo. Dapat mag-enjoy lang. Dapat, di pa ka seryoso. Enjoy mo enjoy. Kultura yan, pero it should be fun. Ne? It should be fun. It should be, and it should sustain you also. You have to make money from it also, you know. Oh, yan. You know? Dindam tayo. Yeah. Kian, isunduyo ka ng kamulangan. Yeah. Dakala, salamat kaya ka. Kaputulan, di Alvis. Palakpakan tayo. Salamat. Ano, sir? Ako? Oh. Betong kong Kian Laksamana, ameg, kanta kitang mamumurit ko kaya ka ng Andy Alvis. Mitas ko kayang magyakanta. Mitas ko. Ay, ito, sir. Neno, sundutan eh. May piyesta tayo. May starstruck ng prep-prep. Samut-sari. Samut-sari. Wow. Ano ka rin piyesta? Kaya piyesta po, San Matias, Santo Tomas, king 24 ng Pebrero. At Santa Maria Magalang, 24 rin ng Pebrero. Ayan, at kaya nga pansinan nyo, mapupupos na yung bulanan ng Pebrero. Retanda ka lang pag inakit, king karelambie. Wow. Kaya mapila na Domingo, mapupos na yung bulan, pangingilagan nyo. Lalo na retanda ka lang ugot gen. Wapin. Mapupos na yung karelang bulan. Wow. Ikit mo lang pe-most na kayong Facebook? Lembiter? Pepa, dyan yung estudyante ko. Ating may nga building. Ikaw pwede sabihan. Ayap, Miraragsaya. Masikang ka ni ngayon. Ay, grabe na kaman, sir. At saka baka may pila. Ay, magandang pong report kay radyo. Baliw po, mukha ba yung pila kay building ngayon niya? Atin lang pong promo. Wow. 2 hours ka 265 with free wifi and TV. Ano naman ang estudyante ko? O, pumunta na ako man ka rin, sir, para mag-wifi. Sige. Antindiyan mo yung balik sabi. Wow, sir, antindiyan kay. Baka timang kasi wala mo. Tamay na ako king makanya napisab yan. Tsaka, atin la rin na apauso, that was yesterday, 17. 17, napon. Then, kindabsu. Depende ka oling makasivil, ka yata ang civilian day, or ako ba, nung nanungod do, basta na po nito, nung nano ka nung relationship status mo, meglagay lang kulay violet, para ka ring broken-hearted. Makanya. Red, para ka rin it's complicated. Reta makantala. Atin lang, white, para ka rin single forever. Kasi no boyfriend since birth. Reta makantala. Anya pala maka-violet ko, lino ngay liretang-ketang kasumangin na building. Diyak balo yan? Memo yan? Sir! O, yung taga-dabsu, ay lina ko ngay li. Ito yung sasabihan. Nung balo ko bod, sana may Baka pilot ka ba, sir? Oo. Ngayon naman po, nanong asan nyo kalutong kapampangan, tutong manyaman yung kakatamong featured ulam niya. Nanong ulam tamo dyan? Sabo, sulib. Biyasa kang mga sulib? Wow. Yung sulib, nuto talaga namang. Mamboy. Hindi kayo nang balang. Manupaya kaya kami. Yung sulib, sinabi na lang din, babadje, kareng sulib po, sasali kayo, baloy naman po tang summer, dakala lugar ka makasali sulib, atin ng red alert. Red tide alert. Ne? So, atin ka nung lalwala toxin ng summer, kareng danum-danuman,
puta kaya ka sasali ka reta. So, antimungin, alapang ka malinis yung danom, summer, malagwang makasalit, mura lang. Balo mo, may na akong suli ba? As mo karagul. Taong, ne? Tahong. So, binabad me yung danom, itapin, pasukan me, nanong malagwang luto ken. Ako, dua ko buri luto ken sulib. Ita nga manong kung steamed, ang popaining sabo sulib. Gisaya pong bawang sibuyas, laya. Butang kai, bakit tayo malanam, retang kaya kayong sulib pasukan nyo, nalakabud bubulog, pakigisayo la, kaya kayong laya, sibuyas, kamatis. Butang kai, pasadsistan niya yung patis. Retang yemi buklat. Retang yemi, ngina nga, retang yemi buklat. Meteno reta. So, nasusugalan ng kalkalan nyo pa, buklat nyo pa, kanan nyo lang. No, panginayangan deta, ugsayo na lang. Nanong masan ni kanyan? Sabon niya. Pakasabo, sanap-sanapan mo. Bali mo sanap-sanapan dyan. Gusto kang makayelyup sabo. May gagawang balambik, sigang kang makababad dyan todo. Nanong makabing masan ni kamit? Pitche. Aray nga aliwa, manakit ko, dedenan dyan na mo, aray nga aliwa, repolyo. Kasi ating ngayon makiburi kayong pitche, huling mamait-mait siya. Pechay. So, potang may luto na po yan, o itapin ka na niya, hanaping Sernandin, lalakoy itang at niyang buwak-buwak yan, nabitan niya. Nang makalukami po, tangabitan may masisira mga laglag Ay, makanta. Wow. O yan po yung kakatamo. Pamo, tipang manyaman kiyan. Potang kanan mo na kita sabo, ating kang dagdaga condiments. Tiltilan. Ika na nung buri mong tiltilan kay Sulib. King Sulib? Ala. Di ako patis. Wow. Ako li. Ano? Kanan mo na yung good? Tapos ko mapatil-til. Yan po kakatamo. Nanong, asan you? Yun na. Palwalin na po rin kayo buring pugayan. Kaya ko lang muna na ako na pugayan ko lang po rin at chupo kayong Nike factory kayong NLEX. Makarandam na po Coach Ryan Porras, Coach Jerry Pakiti, Coach Nino, anak mo, sabi niya, athletes Terrence Vital, Patrick Ira, Adrian Paul, Karel, Angel, Chris, Von Jovi, Rayman Utak, Lonti, Tatay Moko, makantino naman, Jovi, Marie, Rose, and Allen Lunag. Wala yan. O sige, kayo lang. Karalda palang makirandam. Good luck sa race natin sa March 12. Animo Clark 8. Team PIR Pampanga Infinite Runners. More training. It's coming from Allen Nunag of Nike Factory NLEX. Hello, karing makiramdam kaya katamo, Judith Borromeo, Jerome Pio de Jesus, Wilfredo Carpio, Paul Alcairo, Benito Bondok, Todd Owens, Balakat News Mabalakat, Jose Lakian, Jojo Sioho, Bishop Ambo, thank you po. Walang manit na pang-work Ate Son, Catherine Gantan, Jocelyn Aniceto, Mel Bernatia, Thomas Panta, Senju, Ainojo, Jose Erwin Nucum, and Jose Claver Toledo. Dakal salamat po. Oren po, ako po rin kapatid ko king Knights of Columbus yan, no? Ang po rin kayabi ako king talaturo kay Rafaela sa Memorial High School at mabilog king Angeles City Division Office. Makanyan mo naman rin ng may kirandam at may nalbeking Facebook Live. Ang po karing ganaganang makirandam outside and abroad. Ita po. Ako po rin kapatid ko king Holy Name Society. Ang po king Catholic Women's League. Panupaya yung kaya po nung karing maya po oras po kaya kayo. Ako po rin ka. Sige po. Rin pong kayabi kong members na ng Ladies of Charity. Ayun ako po rin Teatro Kapampangan and RT Santa Rita. Salamat po. Ang pong happy birthday kang Lia na birthday ng yan. Lia Torno Pangilinan. Happy birthday. Birthday, Lia. Dahil po salamat kay kakatamo pong masayang pamiyumpukan po kayo ni pong programang daralana po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies sa RW 95.1 FM. Hello kang Ma'am Mayra nung makandam ka man. Nung nukarin kami magpagaling niya yung karanganak yung mabilis na paralan. Dahil po salamat hanggang po tutuking Sabado kay ni Puking Umpukan Kapampangan.